Ang alas 9 ang inyong Sunday school. Alas 9 naman ron. Ingon o Diyos, ikaw ang akong Diyos. Ug nangandoy ako kanimo sa bugos. When you walk a moment, well, Jesus, you know if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Bro? Membro? Household man. Household. Kuan. Gamay 30 plus man unta pero. Oh, Rina. Ay, wala may dire kay namalaya man may gahapon. Oh. Pag ana na ko mo, mo poy. Butso kay. Pag abot ako rin. Wala na. Ay. Mama mo ko. Kaluoy siya na. Higit siguro na. Cute. Laaga na ka. Subot ka o kahakaron. Kahakaron. Rich, totoo ka. Ay, o dato. Bela ko na po i-video. Ito ka. Ayan, nag-play rin na ha. Naman ka? Ka man to, pagaling. Pagaling ko dito sa kuang mais. Muna ko siyang sweet corn. Yo, ano magsanino yun, may bids. Mahal ba kayo na? Tag 150. Ka mubo ang sinabuhi. Maunang sa Psalms 23. What? Romans 14. Eh, noon, may kawan. Nalito ko bunan. Ha? Ano di anak? Maniguro na gid sila daan og kuan. Rapawan. Super. Super. Health Center. Ito ka na mga pagkayan. Grabe po siya guitar. Congrats, te. Mag-guitar, te. So many puppies.